Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih buat berkat anugerah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau.
kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Yesus, ku serahkan hidupku Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik
terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Senap hatiku dan senap jiwaku. Senap hatiku dan senap jiwaku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dituduh
Semat sebagian dulu berapa mas madis ta pari berapa bauh dramatul semayang ta ati. Minggu ati ina minggu Pentikos. Ta semayang. Dramadan tepasama tepanak teparoh kudus. Amin. Tuhan ndro ngangan Samar gengas mengimai. Allah bisa preg tahun so pregatin det kuka di kaam puan so preg penyiraat daya meting keibsukan di kaam ngusu pikir ti tami da berkat roh kudus mai son ketok sawarindu di kaam ngami muji det mai di kudus pada Jesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan masih kaki Tuhan masih kaki Tuhan masih kaki Kristus masih kaki Kristus masih kaki Kristus masih kaki Tuhan masih kaki Tuhan masih kaki Tuhan masih kaki. Demi tengaku dosa tak ketuan Allah bisa preg. Allah bisa preg sama mi di surga. Kemo berdosa rawan kaam sawab sarada pemi. Dalam pikir dep kenang ke dalam pengenai. Ke dalam sopreg kayu kenai deminai. Beranak ma Jesus Kristus Tuhan kami. Ampun sopreg dosa mi dimbo. Kebedaking rejayat mai depedip di bau. Yun beragah kadet mai. Amin. Allah bisa pragmasi dengan ampun ka perpasangan sesopreg dosangan naga pengandrem sopreg punai kena kangrungan kudip aditat nadu-wadu. Amin. Atanang ragu pinyi beragah. Beragah ka Allah diet na disambu. Derem selamat berkat ka manusia. Ke nganju Tuhan, ke nyidaru Tuhan, ke nyembah Tuhan, bahas Tuhan. Ingin terima kasih ke Tuhan sebab beragah bahas mai. O Tuhan Allah, Raja Surga, Allah sama bisa preg. Ngaka kaam olah tambo Jesus Kristus. Ngaka kaam Tuhan Roh Kudus. O Tuhan Jesus Kristus, anak Allah, anak tambo. O Tuhan Allah biri Allah, anak sama iteran dosa o masih kaki. O Tuhan iteran dosa o kamat semaya kami. O Tuhan di guru turakat sama masih kaki sab kaam de kudus kaam de Tuhan kaam de o Kristus sama Roh Kudus arubas beragah pasama. Amin. Tuhan ndro ngangan sama ger ngakam. tasmayang walah kaam ditikati jamanjah ngajar atit daya mai adi sawo drop mai pait Roh Kudus mai bada meneg kangara kemite kaap ngen diki bada Roh Kudus ate nyiruru supreg kayu dalam orat tenggon ngasraru gaot dalam saduki adi kudus bada Jesus Kristus Tuhan kami adi udip dengan perintah samange kaam Roh Kudus seraru ni Allah ndog stui-tui. Amin. Atadi nga basa sebuk payoma. Basa kita payu amba dok tembit so surat Ezekiel utung tarupuju piguru so ayat ni neg ayat semengpat. Ruban adi puno ngaturang adi pisek. Aku kinyam kuasa Tuhan, ka roh teban aku kandi ruban di puno ngaturang. Ayat teban aku penuh di terun di rubanana. Ka aku kiri seraru bege turang buang ngembeh raru pesek. Ayat nang di aku, manusia, bisakah duduk turang hati pari udip? Aku nam, Tuhan Raja, ka am sadi ada adi bisa namana. Ayat nang, minyu binabi di turangana. Kidaan di turang-turangana bedak dingah pingenang Tuhan. Kidaan dingera nang aku adi Tuhan Raja nang dingera. Aku rek ngaseng ka dereng angan ka bedak angan pari udip. Aku rek nggen di angan uat ngaisin ka merut angan ngakurit. Aku rek nggen di angan aseng isa angan pari udip. Ne angan repuan nang aku ati Tuhan. Jadi, aku minyu binabi nimun dog bedak. Derem aku minyu, aku dingah prikaro kayu jawun.
Kak turang-turang ane pi guru tubuh adep i. Derem aku tinggal turang-turang ane dog merut nga uat ka isin ka aku mana nga kurit. Pak pereng-pereng ane deh ngaseng. Tepat nang dia aku manusia minyu binabi disebak. Kidaan disebak nang Tuhan Raja pesan ni bedak mendeg so barang parat terun. Bedak ngaseng di pereng adidu udip ane isai pari udip. Jadi aku minyu binabi nimun kodok bedak. Aseng beret pereng-pereng ane kak ngera udip kami jog. Ngera raru bege sukup ngapi jadi di tibaran bara soldadu. Tepat nang diaku. Manusia daya Israel ina kaya ka turang-turang ane. Ngera nang udip ngera mbeh pisek. Nga meting pingarap ka deh bien pemudip adire. Ngapui minyu binabi di daya Israel kak kidaan ni ngera nang aku adi Tuhan Raja re kuka kubur ngera ka re peruah ngera ka teban ngera ngapari ka terun tanah Israel. Kan aku kuka kubur adiyen daya ku dog kubur kat teban ngerang ngaruah. Ngera dek puah nang aku ati Tuhan. Aku rena asengku derem ngera. Bedak ngera pari udip. Kak bedak ngera udip diterun tanah adep ngera. Pemene ngera nek puah nang aku ati Tuhan. Aku berjanji aku renai semene. Kak aku sawa renai. Aku adi Tuhan meminyu. Ati pengenang kudus Tuhan. Terima kasih Tuan Pak. Basa epistolata dot sembit so surat mengenai penyuruh utung 2 di guru saya di neg ayat 20 ni. Kan imbah andu Pentecost so pergadi sabah di Jesus bersamah ti kuruk dindi iun. Kagegeh agi jawun so rengit sak jawun sebak ribut. Kai ngisi remin adi iun ngera agi aun guru. Kamana ngara kiris kayu menjirep apui adi kutung ngadep map di barang naan ngera. Ngerambah rasu dog nguasa Roh Kudus. Kapi guru minyu ngapi minyu beken nanyam roh bedak ngera minyu. Di Jerusalem agi baradaya Yahudi adi tegap dramadat. Adi mbeh mendeg so barang reis diong. Kan ngera dingah jawun ati baradaya bege, mbeh ti kuruk. So prek ngera, mbeh gegeh sebab so prek ngera dingah bara adi sabah minyu derem peminyu adep ngera. Kabuak inga-inga ngeranang. Ngerati adi minyu sakati ina baradaya Galili. Mani megerang barang naan ata dingah ngera minyu pakai peminyu adep ta. Ata daya so Patia, Media, kaso Ilam, so Mesopotamia, Judea, kaso Kapadosia, so Pontus, kaso Asia, so Phrygia, kaso Pamfilia, so Egypt, kaso terun tanah Libya, sindek Sirin. Agi keda so ata mendek so Rom. Bait daya Yahudi, puan ka daya adi deh bangsa Yahudi, adi beh meret adat Yahudi, ka agi keda mendek so Krit nga Arabia. Pak so perta dingah ngeraminyu derem peminyu adep ta, pasar pengendai bas adi tepak behendai. Ninga buang beh riruk, ngera pari-pari siken dengan Ani reti kayu hati. Pak ngeradi beken ngaitong tepat nang ngerati meh mabuk. Jadi pita mijog ngabara penyuruh adis meng di inaan. Kami nyu ngaseren benak di bara daya bege. Bara dengan ku daya Yahudi samen angan adir di Jerusalem. Nakit dingah kayu adire kunang. Ngerati de mabuk sak adi nangan ati
Gimuran pukor pi isan-isan. Ia iati adi Nabi Joel ko nang. Ati ina kayuh adire kunai di skasyon tipu tepak nang. Aku ren rohku ditunduh so pergdaya. Anak dari nga anak dayungan re piagah kayuh adeku kedaan dingra. Bara dari bujang ngan re kiris kayuh kaya ka di derem pemah. Kabara nyamba dari ngan re biun bege pemah so aku. Sawa di bara daya gajiku dari dayung aku re ren ge rohku di tipu hana. Kangera re piagah kayuh aku kedaan dingra. Aku re nai pengenai nginga di rengit. Ka pengenai saruh di ongati. Re agi daya apui ka asuh adi tebar. Batahan dure kerem, kaburan re merui bireh mendaya. Dia so andu Tuhan mendeg. Andu ana adi bas ka beragah. Ditika ana asi-asi adi began aden Tuhan yun mite turung redop nyeramat. Ati ina pengenang kudus Tuhan. Terima kasih di Tuhan Bapa. Inyi kudus dog basa Saudara St. John. Utung sirma guru so ayat 26 dog 27. Kadog sabong nge utung 96 so ayat 4b neg 55. Braga ka Kristus adi minggu dipta. Pinurung ana ina Roh Kudus re meneg so sama. Aya kidaan kayu hadi sawa pasa tepa. Aku re pait aya so sama kaya ngan. Kaya re minyo diangan pasar aku. Kangan ke re minyo pasar aku. Sebab angan meh agi nga aku so sebungas i. Aku mite kidaan kayu ati diangan di sebungas i. Amay aku agi ngangan. Pak Madin aku re di kayen i adi bedah aku meneg. Aku meting ngangan siken kemaki aku di. Madin ati ngan mesusah amay aku kok kidaan diangan. Pak aku kidaan diangan kayu di sawa. Mekena ina angan ina aku bu. Sebab kemai aku deh bu pinurung deh re meneg kangan. Pak kemai aku bu aku re pait ayah kangan. Jadi kan ayah meh meneg. Aire kire di baradaya. Oh nang ngara meh sarah pasar dosa. Pasar kayu adi betul. Ka pasar hukum tepa. Ngara meh sarah di penyipuan pasar dosa. Sebab ngara de sabah di aku. Ngara meh sarah di penyipuan pasar kayu adi betul. Aku sebab aku di ka sama kangan deh retia kiris aku. Kak ngerameh sarah di penyipuan pasal hukum. Sebab penguasa ong adi meh do hukum. Bege kayu adi beken an ku kidaan diangan. Pak Madin angan gibayuh tungang merti. Pak sungguh mana kan roh ana meneg. Adi pinandeng kayu adi sawa pasal tepa. Ayah re nyuto dengan di sok per kayu adi sawa ana. Ayah deh re minyo sok ka penyilaan adepi. Pak re minyo pasar kayu adi idingah. Kak re kidaan diangan kayu-kayu adi re. Roh aneng re nyi beragah aku. Sebab ayah re kidaan diangan kayu adi dingah so aku. So pergadi sama ku depu meh tung jeku. Ana ina sebab aku nang roh re dingah kayu. Adi aku nang dia ka re kidaan diangan. Ati pekenang kudus Tuhan. Puji ke Kristus adi Tuhan ta. Kunjung selamat sansan, selamat anu minggu, selamat bidapat bau. Harap angan buat senang dikipun penyera angan Madin. Jadi sebayu aku kutung pengenang sama ngata sansan ati aku an kidaan sepatut minggu ati ina minggu adik sekasen aku sama semayang ayam baranga. Pak amai
tepatnya ke training ai mengatur membedak ke pari te nga 2 no bulan 6. Pak setagar anda mati jadi ke membedak ke barai mengatur bau membedak ke pari nga ju no bulan ju. Jadi aku di Saint James Kuap ati ko modok extend di bulan lah. Pak minggu ati aku last amai agi pemisi taruh minggu. So mungkin angan dah bisa dapat, aku dah bisa semayang angan digitik taruh minggu lah. Harap atak dapat bau lepas ati kambai mai pemisi mebok. Jadi ani pun kayu ati di re ke bayu tetupan sebab bayu official announcement dingit lah. Jadi harap kambai magi announcement officially aku kedaan di Vika tak isai dapat daan dia tak lah. Okay, jadi jata semayang. Bedak pengenang bapakku ngap pikir kira aku dok terima mai oh Tuhan penyikudip ngap bosku. Dalam badan tepas sama anak Roh Kudus. Amin. Jadi minggu hati atak sama sita ataupun atak nyambut ataupun atak dingah piagah pasar andu Pentecost. Diki sebagai mana Kristian andu hati ina andu Roh Kudus memun tuduk bara penyuruh di jemanjah yang bara murid-murid Jesus ataupun tak bisa nang hati ina the birthday of the church amai gereja dok beranak andu Pentecost ati. Pak supaya tapuan supaya aku kidaan details kayu ati atapuan ani na Pentecost. Actually ati ina term atak Kristian pinjam so Greek ataupun so adat Yahudi sebab ayah dah sebenarnya Pentecost ati ayah dah Kristian term actually. Pak sebab Roh Kudus mun dika andu masa andu Pentecost jadi atak Christianize term anak menjadi andu Pentecost lah. Sebab Pentecost hati ayam bit so Greek words ia hena Pentecostus. Ia hena ke-50 reti i. Okay. Sebab ke-50 reti i sebab adat Yahudi 50 andu lepas Passover. Okay, anu reti i lah. Okay. Jadi 50 andu lepas Passover ia hena andu Pentecost. Andu Pentecost arti ina kedak so gawai adat Yahudi lah. Okay. Amai kambai di adat Yahudi andu Pentecost arti ina day of the first fruit. Okay. Day of the first fruit. Anu reti i. Jadi masa andu Pentecost arti bara dari Yahudi memang yo di ka Jerusalem di celebrate andu day of the first fruit arti ataupun kambai mai tak kait day of the first fruit arti atap daya ayah macam you kedak mun sipaat atap daya lah. Okay. Jadi menana. Jadi yang bit term arti so Pentecost so Greek word anu Pentecostus yo ina andu ke-50 lepas Passover. Jadi sebab Jesus kabus andu Passover jadi tarun du lepas Jesus kabus ina resurrection adu pimakat 40 du lepas anu Jesus maad ata bau hati ata gagah pasar andu Ascension Day. Yohana andu penyipaat Jesus Yohana andu ke-40. Jadi semang andu lepas andu pimaat anda Yohana andu ke-50 ina andu Pentecost. Okay. Jadi ani kait inga penyabah tak dari Kristian ina Jesus ataupun tapak ata menyen Roh Kudus di bara penyuruh Yohana Yosoprang bara daya anda di Sabah. Okay, the birthday of the church andu ana. Amai Paul agi nulis di surat di Rom utung mai ayat 20 taruh ayat nang and not only the creation but we ourselves who have the first fruit of the spirit ataupun tu bede yang nang sebunga sepinganyen tepa. So andu Pentecost tepat nyen Roh Kudus di bara daya anda di Sabah iaitu the first fruit of the work of salvation. Andu kerja penyelamat tepa ana iaitu fruit buah the first fruit iaitu nyen Roh Kudus di ati di Sabah. Jadi so Pentecost so perdaya anda di Sabah mebian Roh Kudus. Mebian Roh Kudus. Diki pun bara sebab saya lepas ngerati kruk di ramin ano Roh Kudus mun ditunduh barai mujirep pui ngamun sak duduk sebab
ruas bara isoda memang Roh Kudus megi di udip bara ibarat menyen saksi pasal Jesus, pasal agah kena Jesus memekat, Jesus memaat. Jadi penyabah hadap bertentu. Okay. Jadi ana introduction soki words Pentecost anak mendaglah. Okay. Jadi atas tinggal so ayat ni sebab aku andoti kutung tak so surat pengenai penyuruh Act of Apostles. Jadi digiti aku gi taruh divide yang kutung tak tandai belajar so ayat ni depat kalau aku jambung dengan ayat 5 hendak semeng taruh ga poin ke taruh ia semeng 4 hendak 20 di. Atau tinggal so ayat nama di ani berako masa Roh Kudus mo ditunduh bara penyuruh dikiti bara eti kuruk dindi ramin. Mun dinga bara eti kuruk semai Jesus aya lepas saya maad ataupun ia maad ke syurga ngerati mo memang mondi so parts of activity bara isaru tekuruk. Pak di sono ge sebab Jesus supaya ia maad ke syurga aya kedaan di bara murid yati bara penyuruh hati yang dah nebu se Jerusalem kajen di Jerusalem sebab Roh Kudus ataupun penurung ana rek mandeg nga kaya menguasai nga ka anga rek jadi saksi start so Jerusalem di ke Judea, di ke Samaria, ke Teben Ong, di Acts of Apostles chapter di bab di ayat 4 ndog mai. Okay. Jadi digina Jesus kidaan bedak barai kajian di Jerusalem. Jadi di so purpose barai kruk digina ina ayat kajian Roh Kudus anda mandeg. Jadi kan du Pentecost anak mandeg Roh Kudus modeg nyen di barai. Jadi dah sebab barai itu kuruk ataupun dos tegar barai nai magical prayer or something like that. Pak sebab ana ina timing tepat membedak Roh Kudus ana mon ditunduh barai. Sa barai dapat bersaksi pasal message of the gospel ano, pasal agah pasal Jesus ano. Okay? Jadi sono Roh Kudus mun ditunduh barai. Jadi Roh Kudus anak mun yo sak duduk sebab. Sak duduk sebab ia sebab, ia literal sebab, ia sebab betul anak mendeg pak. Sak duduk sebab anak mendeg. Sebab tak dengar tejah bahasa so surat payu so kita payumba diki tepat miu di Nabi Yeskil yunang tepat da Hezekiel miu di sebab dak sebab anak poh di turang-turang anak dipisok. Jadi sebab anak berdepo kat turang anak mebian udip. Sebab ana ataupun the breath of God ana mepo kat nyen udip di barat turang-turang ana. Reti ana ina Roh Kudus. Sebab Roh Kudus ana ina nyen udip di atas. Dalam penyabah Nisia atak nang aku sabah di Roh Kudus adi Tuhan adi nyen udip. Jadi reti Roh Kudus ati nyen udip di atas. Okay. Jadi ana sebab kami minta tinggal soil skill nanti sebab ana disama tepat apabila Ezekiel began sebab anda disamah ke mendeg anda disak duduk sebab ribut anda ditingah bara penyuruh hati. Kan sebab anda disamah ke hati di tepat miu di tanah anda dikuat inepak di Genesis utung 2 ayat ju ia pemiu ia po sebab anda di tanah anda dan nyen udip apabila tak the first tak manusia dog nai. Okay. Jadi sabak anda disamah ke? Ia nak Roh Kudus, symbolize Roh Kudus. Kalau di ayat taruh, ia nang jirep pui. Agi jirep pui anda mon ditunduh barang naan barai. Apabila jirep pui anda memon, barai modeg nguasai Roh Kudus. Jadi ani no jirep pui anda. Sama ke jirep pui arti ayat symbolize Roh Kudus ke? Okay. Kami minta tinggal di Deuteronomy utung 4 ayat 24. Tepat adi Mayu ayanang sebab Tuhan adi tepak nyen tepak ngan agi kaya ka jirep apoi adi berjago. Okay, sama gede Hebrew chapter 2 ayat 20 per e. Jadi tepak dan gayan betul jirep pui ke. Jadi pui ati di mendeg duduk bara penyuruh ati ina Roh Kudus. Roh Kudus. Okay, jadi you just symbolize the lepas ano Roh Kudus anak menguasai barang naan barang rana digina sebab ngerti sabah. Jadi kami minta perhati dikiti Roh Kudus anak ayah dah restricted di building anak dapat ayah
menguasai barang naan ganan di naan di barai. Okay, barai emo dog ngisi memberisi dengan kuasa Roh Kudus. Okay, kaya daan digitik barai emo prophesize ataupun barai emo speaking in tongue. Ai memiu saruh ataupun memiu bekat. Okay, jadi ina kerja Roh Kudus membedak barai memiu saruh pemiu ana di bekat. Pak pemiu saruh arti ayat dah ina pemiu ana di saruh tak dengar ina ba la 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 sha la 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 ana dah. Sebab pemiu arti manusia mengerti sebab pergi ngerana berajus ana so ri tami mendeka di Jerusalem masana ngerti paham kayo na dinang irti pemiu hati ina dah ya pemiu ana di out terun pak pemiu ana di dah mengerti manusia. Okey pak tepak dak kuasa Roh Kudus ana enables barai dak pemiu ana. Okey jadi aku daan kami aku mondok point ayat 5 dak semang taruh pak kami tak tinggal so andi ayat 4 arti tepak ayah ngisi barang naan dari di Sabah. So start so Pentecost arti. Amai kami meta tinggal di semayam ba Roh Kudus ayah agi di daya ana di tertentu the chosen contoh David. Tepak anoint je, tepak nginyok ya sebab tepak memien dia bedak jadi raja, tepak Kristin dak guru bangsa Israel jadi raja. Tepak Chris ayo special tepak mien ayo tepak nginyok ya Roh Kudus. So start sino ginyok Roh Kudus ana mo ngisi aya membedak aya tunggang dai kayu ana di manusia ada tunggang dai. Mo luar biasalah so kireng nang. Okay? Jadi certain daya ada ana di dog ngisi ataupun dog ginyok Roh Kudus masa di semayam ba. Pak di ka semayam bau sebab Jesus mo kubok so por kerja penyelamat aya mo berjanji gerek nian penuruk di bara daya ana di Sabah dia aya. Jadi so start so Pentecost kat Madin ati atak di Sabah atak bian Roh Kudus di atak. Roh Kudus ana di mengisi atak. Okay? Jadi sona atak tinggal ayat di dek ayat 4. Aku meret ke ayat 5 dek sementara poin kedua ku digiti atak tinggal apabila bara penyuruh ati pemiu saru digina agi bara Jews. So so every parts of the world agi so Mesopotamia agi so Egypt agi so Judea mendekat Jerusalem sebab masa na di zaman nanti bara Jews aya gi diki-diki di ong original Jews ana di Israel ina bara epimiu Hebrew Aramaic speaking Jews ngerti pak ana beken bara egi di sepak beken sebab kami minta tinggal di semayam ba masa exile Jews doktoran bedak kuasa Babylon Raja Nebuchadnezzar. Jadi bara doktoran begut tapi doktoran pak masa Babylon berdiri bak kuasa Persian agi raja dong King Cyrus. Ayah ni bedak bara daya Jews ada di Paris pari di Jerusalem pijok temple the second temple model rebuild. Jadi pak kedak sebara Jews anda bekan ada pari. Pak bara babo tegap dalam hukum adat walaupun your all di tempat saru tempat bekan. Sebab di Jerusalem ke sendi the temple. Sebab Jews agama Jews di the temple ya ada bisa begut temple di tempat bekan. Kami mayan dai remis semayang di tempat bekan aya anak kadon sinagog. Pak temple di ke sendi di Jerusalem. Jadi kami agi para gawai bas berada Jews, so berada Jews anda di mendak setepat bekan suatu kruk di Jerusalem. Contoh mun Passover. Kak Madin hatip mundu Pentecost barang naan Jews anda setepat bekan gi suak kruk di digiti. Jadi mengerti original pemiu ina Hebrew Aramaic dah. Bara daya Galilei mun bara penyuruh hati ina bara original Jews sebab bara pemiu Hebrew Aramaic. Anda bekan bara pemiu so Judea miu so Mesopotamia so Egypt. Pak barai dalam atur hukum adat di Yahudi, ani semayang barai perlu pakai Hebrew. Ana yen masa zaman ana lah. Okay. Jadi apabila ia dengar bara penyuruh ana pemiu barai mun pemiu Judea Mesopotamia ana beken, barai heran. Sebab ngerti speaking in tongue. Pak speaking in tongue ana dinangku tejah ina ayat pemiu ana di bisa faham manusia sebab ngerti so berang yen barai bisa faham ini dinang walaupun barang Peter ataupun barang penyuruh hati barai ina
pemiyu anda di puan keus Hebrew nggak Aramaic dah. Okay, certain barai puan Greek lah sebab Greek anda very common language masana sebab ada dibuat di kuasa Rom masana Greek language common language masana. Pak muki barai sebab barai dari Galilee muki barai bisa miu saru, miu bekat. Roh Kudus membedak barai pemiu ana. Okay, Roh Kudus membedak barai pemiu ana. Jadi pemiu ana bisa dah faham. Jadi barang Jew sebab bekan nanti ana digina di Jerusalem barai mo meruai nang heran di. Okay, speaking in tongue ataupun tang ada kami tung Greek pemiu ina glossolalia erti unknown language pemiu saruh ataupun pemiu pemiu bekat. Ada pemiu anda di nangkut ejah ina la pada. Sebab pemiu anda kami pemiu anda tak ada faham actually. So pemiu anda tak ada bisa misinterpretation X dua arti kami tanang speaking in tongue tak ada bisa nang pemiu anda babalalala anda yang bit so konteks X2 ada. Dah sebab pemiu anda ida dah bisa dah mengerti. Pak pemiu bara penyuruh hati pemiu ina pemiu anda manusia bisa faham. Okey. Jadi anda tak perhati tinggal. Jadi pak kami metasikin mani sebab language. Mani Roh Kudus anda ni bedak bara dapat pemiu bekat. Ani anda sebab language hati. Okey. The main thing is language. Pemiu saru, pemiu. Okey. Agi sebab sebab tejah Jesus mungkin angan dek jadi saksi start so Jerusalem, Judea, Samaria kata benong. Jadi tepat pakai language ana sebab ayah bedak ngati jadi saksi agah sebab ngerti bian agah ayah carry the message gospel message about Jesus para bian message sebab kami meta tinggal theory of communication ayah gi sender ayah gi receiver paling penting ayah gi message kami meta mio. Okay, let's say kalau aku mio aku perlu gi message ya aku kidaan dia angan so message ana aku tunggang pakai bahasa ani mun madin aku miu ngangan aku daan message about gospel about words of God aku memiu pakai pemiu bata. Okay, so any communication mesti gi language mesti gi go message jadi tepa bedak ngati bisa pemiu saru sebab ngerati bara penyuruh ati bian message jadi tepa bedak bara witness ataupun communicate impart kidaan pi agah message ati dindi ong start so Jerusalem Judea Samaria kan di ong ndek kamadin ati atak mo kinyam buai sebab Kristen bisa mendekar ista bidayah ati atak mo bisa dengar agah pasal tepa pasal Jesus dalam pemiu tak bidayah. Okay, jadi anak sebab ini so sebab ani Roh Kudus mun ditunduh barada penyuruh ini isa atak bisa witness ataupun bisa jadi saksi agah kena ati. Okay, jadi kami minta tinggal lepas Peter dingah bara daya beken nana pemiu di ngarati ngati nang mani ngati mabukah Peter mekat ayah nang bayi deng hati mabuk panga Roh Kudus mau ngerja di ngarati amai ati bau kopri sansat. Kami tak tinggal di Peter, this is the first sermon of the church sebab Peter mekat ayah kidaan di ngerati ayah nen sermon Okay, ayah punya sermon so Joel. Kami memadin tak preaching di gereja atau bit teks soti sonat so Injil. Pa masana Bible ati dipakai tak madin penting sebab semayam masana takkan bayu dog nuris. Madin tak bahasa so pingendai penyuruh ati dog nuris bedak Luke. Jadi ati merani dog produce, merani sitana dog narrated lah. Okay, jadi bara anak di preaching atau pengarana di daan agak kena ataupun daan pasal tepa ayah kot so semayang ba anak di masa tamadin. Okay, jadi Peter madin ayah sermon di ngerana di dingah di gina ina ayah bit so Joel utung 2 ayat 20 Mei Dr. Rupa 2. Jadi this is the first sermon of the church. Peter kidaan di barangana di gina. Okay, paling penting digiti sebab Roh Kudus menguasai ayah membedak ayah empower ayah dak bisa di agah hati. Ia ina sebab Jesus menyen Roh Kudus kiu hati membitetek di semayamba. Okay, jadi anak di
berlaku di Ndu Pentecost di ngerana di gina amai Roh Kudus mengereja start sona sopreg ata di Sabah di Kipun ata Madin lepas ata semayang di gereja ata lepas ta Holy Communion ata Anglican ata Sabah nang the real presence of Holy Spirit ana gi di elemen Eucharist ta tapi lepas ta ko celebrate Holy Communion aman Holy Communion na tepa Father you send out ta ayat anang penuh berisi dengan kuasa Roh Kudus. Kak jadi saksi di sepak agah love the Lord your God. Kak serve God with all your heart. Anak lah, you tak standing out. Lepas ini, reti ani lepas tak worship di gereja. Ni lepas tak di gereja. Ni lepas tak semayang hati. Ani what's next is tak witness to the world. Dia semesti atak witness pasal gospel hati dia semesti atak mijok di pulpit daan preaching mun aku Madin dia atak bisa preaching ataupun bisa witness pas gaya pemudip ta okey atak kotung penyirindu tangga daya kami daya gi daan dia atak ani problem bisa turung aya ana once of way how we witness mungkin tak bersaksi di daya pasar tepak kutung love pinggir induk tepak ana. Jadi begak masam gaya tak dapat witness ataupun bersaksi rebis witness tanda yang mesti grounded di scripture. Okay. Jadi ana ataan pu apa dalam tak kinyam madi sebab Madin Roh Kudus mogi di parang naan barata di Sabah dia ya ata ampuan ani muki Roh Kudus ati ngereja jadi aku kutung digiti muki Roh Kudus anda ngereja di setiap barata sebab ayah memang very person one of a Trinity a person of Trinity jadi ayah memang gi komun ga setiap barata barang naan ta ayah gi yang ati ta amai ata Sabah di ayah okay Sabah di tepa so Roh Kudus ana gi ngereja di ata. Namun di Roh Kudus aya purify ta sebab ata bege penyeremah ta. Jadi Roh Kudus ati turung bedak ta rawat merentah penyiraan ta. Roh Kudus ati di nyen dia tak pikira, nyen dia tak intention, nyen dia tak nyi beke strength bedak ta dapat rawat penyisuba. Okay. Nombor 2 Roh Kudus ayah reveal di tap pinyawa menda tak dingah di Saint John teja Injil atau buka di Saint John potong 95 ayat 26 yang Roh Kudus ana ina pinurung ana ina Roh Kudus re mandeg so sama ayah kidaan kayu adi sawa pasar tapa aku re pait ayah so sama kayen ngan ka ayah rek miyu di angan pasar aku. Ka angan ge rek miyu pasar aku. Sebab angan beragi ngak aku so sebengas Okay, jadi Roh Kudus ana ia reveal di atas pasal penyawa tepa. Ayah kidaan dia tak. Ani ada penyawa di scripture ati. Jadi kalau setiap hari kami minta bahasa Bible atau perlu minta turun Roh Kudus bedak ayah nyen di atas penyipuan penyemberti. Atau terturek faham. Sebab ati Roh Kudus ia bisa reveal di tak sebab pergi kiratan manusia ati very limited actually tepat ati very hard to comprehend pak Roh Kudus ati ia bersaksi di atas kak di dalam Galatians chapter 4 ayat 6 ayat 6 mana ia keadaan Roh Kudus ati ni bedak atas dapat began tepat sama okay bedak tak began tepat sama ta ia witness di atas we are children of God. Jadi tak ada tunggang confess ana kami Roh Kudus the reveal ana tak ada beyond confident nyebut ana kami Roh Kudus the reveal ana dita. Jadi ana karakter ataupun muki Roh Kudus ngejar dia tak. Benar ke Roh Kudus ati aya empower tak rebis dalam atak dai kerja yen tepat. Diki pun di gereja baik kerja ana dindai tak berangdu atau perlu Roh Kudus. Tak perlu kuasa zaman jah bara Old Testament ngerati the empower tepat let's say David ayah bisa rawan Goliath sebab Roh Kudus ana nyi puno ayah Roh Kudus ana nyi beke ayah bedak ia bisa ndai ke yo di bas jadi kami Roh Kudus ana gi di ata atau bisa
ndai kayu ana di bas luar biasa sebab Roh Kudus ana gi di atas. Bega masam kayu. Ayahnya dia tak udip sebab tak dengar teja Roh Kudus ana dokpo di bara turang pisak anyen udip menaga atak semangi tak ati. Kami metunda atak ati dehab dosa atak kebes dalam roh. Pak Roh Kudus ana gi data berdata dapat udip bau. Okay. Jadi ana di kamena Roh Kudus ati unify tak ngat tepat tak ati bian special relationship ngat tepat sebab Roh Kudus ati ayah one of the person in the Trinity ati ia in a relational being of God. Agi relation yang Trinity na tepat sama anak dengan Roh Kudus. So ati anak tepat sebab Roh Kudus ana menyi benar membedak ata be parts of that Holy Trinity. Okay. Jadi apa ataan perlu dog feel dengan Roh Kudus. Mungkin angan kok dengar dayak nang nyamba aje ataupun nak aje ia berisi. Erti ayah berisi sebab sama ada ayah bian ilmu ataupun ayah bian kayu anda dijaga adapi. Okay? Mungkin kok ngadingah anang ayah berisi ngati ano. Jadi nyah ngasa ayah nyah masa-masa dituduh ayah sebab ayah berisi. Mungkin saru dengar PSI mungkin yang community tak sebab sawa bara berisi ngah kayu ana dijaga bara kayu bekat kayu kerem maybe ana dijaga bara so ana benda bara berisi pak ata daya Kristen ata berisi ke sebab Roh Kudus agi di ata tak bisa bian empower tak bisa ndai kayu ana di luar biasa sebab tepa ana digi di mudip ata. Jadi tak ati berisi kekuasaan Roh Kudus. Jadi sebab ata Roh Kudus ati denyen di ata bedak tak dapat witness penyawa di bara di ong start so Jerusalem Judea Samaria Jerusalem no ta start witness pasal agak kena pasal tepa start so family ta kono di community ta Judea di Samaria di reis ta kadindi ong. Okay. Jadi ana Roh Kudus so start ayam mendegmo di Indo Pentecost gereja meagi the born is the church. Okay, the birthday of the church start so Indo Pentecost. Okay, jadi anda didapat kukutung hata sansanan doti jata semayang tepat sama di syurga. Kenjen terima kasih sebab pinurung ati di keamunyen di ke Roh Kudus membedak ke dah ati jadi daya ati dipatuh ataupun jadi anak yatim pakam pait daya bedak ke hati dapat minuruk dapat penyaduh dalam pemudip ami amai ayah ina converter ami ayah ina dengan ami ana di very close di mudip miati kamana Tuhan sai darami ndai pemudip mi tunda kaam Roh Kudus hana empower ke bedak ke ndai kayu anda dikena ian ngembang eklesia mai RPSI Tuhan ian mi sama-sama equipping ataupun edifying your church especially masa ke nura anda mati Tuhan diki bara gereja mabege kurang Tuhan ngapa Tuhan nyebeke setiap bara penanak mai ngako saru kudus mai sama diki-diki pun ki madin Tuhan bedak ke nura pemudip mi tiap andu kuasa Roh Kudus mai rabis isa dalam ke ro dalam ong ati ke puan penyawa mai ka dalam ong ati direk mandek Tuhan ke dapat pinyi perintah ati di menyedia mai setiap barami dalam gaen Tuhan ketip mimite pada nak mai Jesus Kristus Tuhan di penuh bos mi amen. Tasama nang penyabah Naisia ke sabah kandi Allah sama bisa preg teparangit nga nga so preg kayu ditatok nga kayu didah tatok. Aku sabah kandi Tuhan Jesus Kristus anak kamu Allah adi so sama dia dawo so preg kayu jadi Allah so Allah Jawa so Jawa Allah sawu so Allah sawu aida beranak da ideg nopa aya gindi ngala sama beda iso preg kayu mendegnai sapata mai sramata ayamun sa sorga ambara kuasa Roh Kudus ayamit porok ni someri bujang tebon nga jadi manusia rasu sebab ata edog masak dregang zaman perintah Pontius Pilate ayu jerak berasa rasu do kubur ayam taruh dan minggu ayam mukat bau nanyam penganang surat ayam maat ka sorga guru turak kata sama
Ayaan meneg bau ngebragah jadi anak manusia udip ngakobos. Perintah dobo nog tui-tui. Aku sabah ke Roh Kudus, adi Tuhan, adip mudip. Erwah so sama ngaso anak. Aideg nyembah ngadeg puji, bimun sama nga anak. Ayana demo miu so nabi-nabi. Aku sabah di Eklesia Katolika Apostolika. Ku ngaku ni baptisa sebab ampun dosa. Ku kajet mokat dari kebos. Kudip dalam o ngadire mendeg. Amen. Jata semayang yen so per eklesia to tepak dengan Kristus kaga yeso per musia nanyam ad bergunai. Tepak besar per kamu berpayu ang dingah mitik dayak mai mitik dan sabah. Yen dikeh dengan aku ada mai bisa jadi ni dalam penyawuk mai sama-sama udip dalam penyeridu mai ngakeren beragah mai di dalam ong. Jata semayang yen so per eklesia to tepak ni ong rebisi yen Province of South Asia nga Archbishop Ian Soper ba Dyson Bishop Rabisi Ian Bishop Donald Judy the Bishop Kuchings nga assistant ka Soper ba clergy ka Soper da Kristen dem diocese ka dem perista Sinton alat bisa preg ni berkat Soper kanai da padri ka Soper da Kristen siti maju sen Soper nga dem sana nga saruh Tuhan dalam penyerasi mai. Tingas bayang kami. Nguru bangsa ti nga bangsa beken dem aran tenget nga damai. Sin ke stabi di sop preg manusia nga jeroh ni sawuk nga betul. Jata semayang ni sop preg eklesia tontep. Jata semayang yen perintah Raista Malaysia nga di Sarawak. Karbis atas semayang yen tua kaum tak nga bara komiti tak Sen ngati nyakit pakai kuasa nga dap maju Raista sen Raista maju sen atar diribo tengah ngati dem senang cuan terpenyerasi mai Tingas bayang kami. kudip nganyarus nadan daya adi sangsara sehingga berdigen di kam baik dem senang ka baik dem susah harap di nyiginuk mai adi deh bisa abo Jat semayang show permisia ada beranam. Di puanta nga tak ada puan, ngera beranam dan bas kusing, ngera di bisen, ngera di tayak, ngera ada beken. Andam ada pikir, andam ada masa-masa mi. Rebis dan sesak hati, tipu hati semayang yang sesak hati, di konvit semang pria hati. Mesti tuan tapak dia bisa perg. Kadi kijo prabu so perg andam sesak hati. Seun tak tuang pari namun dawo kanya berkat ke so perbar uri nang vaksin nang dipakai nga nyukit adepi seun ni bisa jadi kena sen so perta reis tati bisa pari pemudip ta namun dawo seun ata bisa pari ke gereja ta namun dawo tuan dalam penyerasi mai Tingas bayang kami. Dengar semaya kami hati demi ingat nada dari kebus dan sabah kanyet ni sama ngara utung dalam perintah mai aritan adu-adu. Jangan semaya ni so permusia adi kebus orang hati ni so bersemengi semuk babai tak dikit-dikit kasi po semengi adi kubur ni do kubur baik adi tu sakit do kubur. Semengi ngati dia bergandun semengiti dia rindu penyayung ke damai Tuhan tepat. Tuhan dalam penyerasi mai. Tingas bayang kami. Jata sama hanang. Nyet miti o sama daru masih. Pada mai Yesus Kristus adip kudip kami. Amin. Kita sama-sama nang doa ngadap dalam tekonetin. O Tuhan masih kepus mendak meja kudus mai. Des sebab pedap media tanggut. Pak sebab dia harap kemasih mai di bego di bas. Tidak sedang kena nguruk tatuh di bawah meja mai. Pak am ton saru masih. Sapati Tuhan di manis. Ingin di iman porok Yesus Kristus kenok daya. Sen kesaru di perodrem iyo. Ayo di perodrem kie. Amen.
Atati na porong Kristus may berandi roh atau medog baptisa kadrap di porong. Ya beta berjejel di Roh Kudus teremeng damai. Jata kirin tanda damai tak diberadingan-dengan tak. Isto water cleanse, Mercedes water cleanse of us. Amen. Biberkat kam Tuhan Allah tepas sopro berap manis mai kibian ruti itu juga kami di tanah mengin ke tangan manusia menai ayo jadi ruti pemudi piat kami. Biberkat Tuhan Allah dog stui. Biberkat kam Tuhan Allah tepas sopro berap manis mai kibian ju anggur itu juga kami buat sebokah ke tengah manusia ayo jadi daya Kristus yat nok kami. Biberkat Tuhan Allah dog stui. Tuhat ngan Samara gegakam. pakat atit ngan Pakat hati nami ka Tuhan. jatangin terima kasih ke Tuhan Allah tak Dari patut tertinggi terima kasih ngapuji dia ya. dan raru kena ngapatut ke berak nga dalam sopreg yen puji ke kaam o Tuhan sama kudus Allah bisa preg adiudip adu-adu pada Jesus Kristus tanak tambuk mai Tuhan nami amai beda ayo kaap naparangit nga ok monubos ke kamungen di ke Roh Kudus. Sun beda kuasa adingen udip daya mai bisa piagah Injil kaso prog manusia ngabituat di kaap nimun tibaran padri mai adi raja. Sapati sama ngasoprog malaikat, ngasoprog isi sroga, ngasoprog di makabos ram sabah, ke ngagaan natin, memuji kaam kanang, kudus, kudus, kudus. Tuhan Allah dimerintah soprog isi sroga ngaong puno ngabragah mai, bragah ke kaam mo Tuhan darusangan. So bragah ke kaap sama adik kudus dia mengenak tambuk mai Jesus Kristus berjadi di sadis sedang kena amai dosa preg manusia. Dingah ke sama ngapai Roh Kudus mai dituruti ngaju anggorati sun pengangin ti bisa jadi porok ngadaya adik amai dingarep anak jendu ideg jua ayamit ruti moko ingin puji ayam mirip roti rasungen dimuriti kanang mit man ati porongku adidog ngenjut ngan nice muti ngan atok ngaku. Mukuman ayamit makop rasungen puji kangen dimurit ikanang nokso progngan sawo ati daya kodaya payu bauh di dogren yut ngan bugo daya senapod ampun dosa nice muti tiap karingan nokke ngan atok ngaku.
Sapate sama kenai semuti nimun penyebada anak mai. Penyikabosik penandung, pimokat ke praga, dalam pimaan ke gaon, pimandog ke kajon. Ngakejugan ke kaam sama ngaruti ngaju anggorate, puji ngasdaru amin sadis ni sidar yang endatu regak. Kamat ke dalam mayo, berasu programi di kamat sakramen kudus ati, berisi ngaroh kudus mai. Kajadin di dalam eklesia kudus mai di podok anak mai, Jesus Kristus Tuhan kami. Beda ayo, sama nga ayo, dalam ni itong roh kudus. So puji ngebragah jadi kekaam sama bisa prag nog stui-tui. Amen. Nimun adab Kristus penubuh sa mengajar rata tenang sama ami di sorga kudus sadat mai madeg perintah mai jadi raat mai dem ok dalam sorga ngin dikenwatip kemana mi ampun sarah hami miki ampun sarah dadi kie tenyenakin subah pak beruah ke suara. Amen. Selamat Tuhan saru ngangan Sama gengakam. atamire roti atian sama dapat utung dalam porong Kristus. Sungguh ata bogo ata mandi porong sapata sama dapat utung dalam di roti. Anak birialah keamiteran dosa ong masih kaki Anak birialah keamiteran dosa ong masih kaki Anak birialah keamiteran dosa ong ngin ke selamat mai. Radana wadi. Mendagme ke kamat porok na Tuhan te Jesus Kristus jadi penatang ia kabosan ngan kamat tidak matit ngan ngapinyabah ngapuci. Kayun berata adi dah tungang kamat sakramen Eucharis bagian wate jata sama-sama nang doa hati. O Tuhan Jesus Kristus amai kieh dah bisa kamat kaap dalam sakramen porok ngadanak mai madin kieh ngagaon atin takut miti kaap mendog kasmengi ame madin dalam roh. O Tuhan Jesus mendog kakieh pibisig pibuwa nagap katubu kie ngadop mai madin ngasraro nog stui-tui. Amen. Porok na dia Tuhan Yesus Kristus dengan udip beritaat na dawado. Amen. Porok na dia Tuhan Yesus Kristus dengan udip beritaat na dawado. Porok na dia Tuhan Yesus Kristus dengan udip beritaat na dawado. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar. Kita semayang. Sama so programi ingin terima kasih. Kapuji di kaam, amai di tika, kejo kaam tuduk ke edera penak mai, kataban ke mari nga kaam. Udip nga kabos ayo kirin penyinduk mai. Ingin di ke penyerasi manis mai, kakuka tiban beragah mai. Isaki edi berutung porong Kristus udip semang ayo dalam pemokati. Ke dinuk semakupi taban udip kedai bakon.
Kaya di Roh Kudus nya karengin jawa kasoprog dia di ong. Nagap pingarap mi di kayo di mbah kaams diayon ki yan ami. Suot ki nga soprog manak may suon do prupas. Kasoprog dia di ong udip yan ngan puji dadat may beda Kristus adi tuhat nami. Amen. Tenang sama-sama. Allah bisaprog, kengin terima kasih di kaam, sebab kaam maupun anti nga porok menak may Jesus Kristus. Beda ayok juga kaam semengi nga porok kaam, sendiri sadis sudip di kaam. Beda kirwas tidak kuasa Roh Kudus may, sen kudip ngerejain puji, kebragah kadet may. Amen. Tuhat ngereo ngangan, Sama ugam. penuh dalam damai, rindu kang rejayan Tuhan, berisi mengap penjagaan dalam kuasa Roh Kudus, ngaberkat tapak bisapreg sama anak Roh Kudus. Sot ni mendog kangan, karo ngangan, nog stui-tui. Amen.